Welcome to my vlog. This is George. Go. And vlog. This is malalim daw pong ilog. Very hot and very big water. And very rami-raming barkada, charot. Ay, picturing kayo. And wala na. Oh, nagpo-photoshoot daw po sila. Sa nag-bet i-join me. Photoshoot daw po sila. Nasa na isa Okay po, photoshoot daw po yan. Walang ina, photoshoot daw. Tingnan nyo naman po kaalalim ng tubig. Mga gagigs. Yun naman po. Lalim po yan. Lalim po yan. Tingnan nyo naman po. Pakala nyo po, fake lang po yan. Pero totoo talaga po yan. Tubig po yan. Tubig po lahat yan. At ito po, itong mga to, fake talaga po to. Yan po, fake mga yan. Okay po. Oh, okay na po. Goodbye.